नाजरीन आदाब। मौलिका 22 जुलाई 2025 मुताबिक 26 मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। आज से पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज हो गया। इजलास की शुरुआत में स्पीकर ओम बिरला के खिताब के बाद ऐवान में हंगामा शुरू हो गया और ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 बजे दोबारा ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर अपोजिशन जमातों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। राज्यसभा में भी कई मामलों को लेकर हंगामा जारी रहा। इससे पहले पार्लियामेंट की कार्रवाई का आगाज होते ही पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और अहमदाबाद तैयारा हादसे के महलूकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। उसके बाद लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी की कवायद समेत दीगर मामलों पर बहस का मुतालबा किया। बांग्लादेश में भी आज अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया तैयारा हादसे जैसा मंजर उस वक्त देखने को मिला जब फजाइया का एक तैयारा हादसे का शिकार होकर एक कॉलेज की छत पर गिर गया। बांग्लादेश एयरफोर्स का जंगी तैयारा परवाज भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक कॉलेज की इमारत पर गिर गया। इस हादसे में पायलट की मौत से मुताल्लिक तस्दीक हो चुकी है। साथ ही कई तलबा की मौत का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक कम अज कम 19 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 160 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मालूकीन में 16 तलबा, 2 असातिज़ा और 1 पायलट शामिल है। हादसे की वजह के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। पार्लियामेंट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तहरीक मुआखजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज राज्यसभा में उनके खिलाफ तहरीक मुआखजा का नोटिस पेश कर दिया गया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और व्हिप नासिर हुसैन ने इस सिलसिले में जानकारी दी। इस तजवीज़ पर 60 से ज्यादा राज्यसभा अरकान ने दस्तखत किए हैं। इससे पहले लोकसभा के 145 अरकान ने भी लोकसभा स्पीकर को अर्जदाश्त सौंपी थी जिसमें जस्टिस वर्मा को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया था। यानी अब मजमूरी तौर पर तकरीबन 205 अरकान पार्लियामेंट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ दस्तखत कर दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने 11 जुलाई 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके के मुकदमे का आज तारीखी फैसला सुनाते हुए 12 मुस्लिम नौजवानों को 19 साल के बाद दहशतगर्दी के इल्जाम से बाइज्जत बरी कर दिया। जस्टिस अनिल कल्लोर और जस्टिस श्याम चांडक की खुसूसी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए सबूत मुल्जिमीन के जुर्म को साबित करने के लिए नाकाफी हैं। हाई कोर्ट ने पाया कि इस्तिगासे के दावे में कई बुनियादी खामियां हैं। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी एजेंसियां मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के जरिए 5 अफराद को सुनाई गई सजाए मौत और बाकी 7 अफराद को उम्र कैद की सजा को कलअदम करार दे दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मुनक़िद जनता दर्शन प्रोग्राम के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला से आए हुए सैकड़ों लोगों के ज़ाती और अवामी मसाइल को गौर से सुना और कहा कि हुकूमत आपके साथ खड़ी है और सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। जनता दर्शन में पुलिस, रेवेन्यू, तिब्बी इमदाद, रोजगार, तालीम, रिहाइश और पेशे से मुताल्लिक मामला सामने आए। वज़ीर आला ने अफसरान को मसाइल के हल की हिदायत करते हुए कहा कि अवाम के मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने लखनऊ कैंप ऑफिस में जनता दर्शन में आए लोगों के मसाइल सुने और मुताल्लिका महकमों के अफसरान को उनके फौरी और मुअस्सिर हल के लिए वाज़ेह हिदायत दी। जनता दर्शन में बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान मौजूद थे जिन्होंने अपने मसाइल बराह रास्त नायब वज़ीर आला के सामने पेश किए। ज़्यादातर मामलात में ज़मीन के तनाज़ात, रेवेन्यू से मुताल्लिक मसाइल, तिब्बी इमदाद, पेंशन, मकान, सड़क, बिजली पानी के मसाइल, पुलिस कार्रवाई, तालीम और रोजगार से मुताल्लिक मसाइल थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता दर्शन आम लोगों से बराह रास्त राबते का एक अहम जरिया है जिसके जरिए जमीनी हकीकत सामने आती है। चीफ मिनिस्टर मिशन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत पीर को गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ में एक रोजगार मेले का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क की मुमताज कंपनियों ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपल राजकुमार यादव ने बताया कि यह मेला वजीर आला की हिदायत के मुताबिक नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार फराहम करने की समत में एक बामानी कदम है। रोजगार मेले में कुल 122 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया जिनमें से 90 उम्मीदवार अहल पाए गए। इंटरव्यू के अमल के बाद मुख्तलिफ आसामियों के लिए उनमें से 59 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अजय राय सुबह के वक्त मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी की लखनऊ वाक़ मुंशी पुलिया रिहाइशगाह पहुंचे। उन्होंने मौलाना नोमानी से मुलाकात की, उनके सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की। जबकि शाम के वक्त उत्तर प्रदेश हुकूमत में साबिक वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मौलाना नोमानी से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। बता दें कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं जो इस्लामी तालीमात, समाजी हम आहंगी और कौमी यकजहती के शोबों में
اپنی خدمات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سے وہ سخت علیل ہیں اور لکھنؤ میں واقع منشی پلیا کی اپنی رہائش میں مقیم ہیں۔ اودنامہ میں شاہ جہانما خبروں کے مطابق فلسطین وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل اکتوبر 2023 سے زیر محاصرہ غزہ میں انسانی امداد کا داخلہ روکے ہوئے ہے۔ علاقے میں بھوک اور غذائی قلت کے نتیجے میں 76 بچوں سمیت کم از کم 86 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں کم از کم 18 افراد کی بھوک سے موت واقع ہو گئی ہے۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ خوراک اور ادویات کے داخلے کے لیے سرکاری گزرگاہوں کو فوری طور پر کھولا جائے۔ واضح رہے کہ 2 مارچ سے اسرائیل نے غزہ کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہیں بند کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے انسانی امداد تک رسائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ برطانوی ڈاکٹر نے ہولناک انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجی غزہ میں بچوں پر ویڈیو گیم کی طرح گولیاں برسا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری گزشتہ روز بھی جاری رہی۔ مزید 116 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں امداد کے منتظر 38 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ غزہ جنگ کے بعد شدید ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل سے دوچار اسرائیلی فوجی اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرنے لگے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایک اور فوجی نے خودکشی کی ہے، جو گزشتہ 2 ہفتوں میں ایسا کرنے والا چوتھا فوجی ہے۔ کچھ وائٹ ہاؤس عہدیدار نیتن یاہو کی بڑھتی جارحیت پر تنقید کر رہے ہیں، اور ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ وہ باولا ہو گیا ہے، ہر جگہ بمباری کر رہا ہے۔ خبر میں ایک عہدیدار نے خبردار کیا کہ نیتن یاہو کے اقدامات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شام میں کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ان کی نیک نیتی کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک اور امریکی عہدیدار نے کہا کہ شام میں بمباری صدر اور وائٹ ہاؤس کے لیے ایک غیر متوقع کارروائی تھی۔ صدر ایسے ملک میں جہاں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں ٹی وی پر بمباری دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ اقوام متحدہ کی 93 دفتری زبانوں میں اردو سمیت دیگر 27 زبانوں کی شمولیت ہو گئی ہے۔ جنرل اسمبلی کے متن کا اردو ترجمہ رئیس وارسی نے جنرل اسمبلی کے صدر کو پیش کیا۔ جنرل اسمبلی کے صدر ایچ ای فیلمن یونگ نے اپنی صدارت کے دوران کثیر اللسانی ثقافت کو اپنی مرکزی ترجیح بنایا ہے۔ کئی رکن ممالک نے مستقبل کے معاہدے کے ترجمے میں مدد دینے میں پہل کی ہے، جو خود جامع اور شمولیتی حکمرانی کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ معاہدہ اب نہ صرف اقوام متحدہ کی 6 سرکاری زبانوں میں دستیاب ہے، بلکہ 27 دیگر زبانوں میں بھی موجود ہے، جس میں اردو بھی شامل ہے۔ جاپان کے سرکاری ٹیلی ویژن TNH کا کہنا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم شیگیر واشیبا کا حکمران اتحاد اور اتوار کے روز ہونے والے پارلیمان کے ایوان بالا کی 248 نشستوں کے انتخاب میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ جاپانی وزیر اعظم کی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی LDP گزشتہ اکتوبر میں ہونے والے قبل از وقت الیکشن کے بعد سے ایوان زیری میں پہلی سے ہی اقلیت میں ہے، اور اسے مہنگائی، سیاسی سکینڈلز اور امیگریشن مخالف جذبات میں اضافے پر عوامی بے چینی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ LDP اور اس کے جونیئر پارٹنر کومیتو کو ان کے پاس پہلے سے موجود 75 سیٹوں کے علاوہ 125 میں سے 50 سیٹیں جیتنے کی ضرورت تھی، تاہم وہ صرف 46 سیٹیں جیت سکے ہیں۔ حالیہ برسوں میں اس طرح کے انتخابی شکست کے بعد عام طور پر وزراء اعظم نے استعفیٰ سونپا ہے، تاہم اشیبا نے بڑھتے ہوئے ٹیرفز کے درمیان امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے کے مشکل حالات میں جاپان کی قیادت کرنے کا عزم کیا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔